Well, welcome once again to our Sunday meeting or church meeting. Bienvenidos a todos a nuestro culto del domingo. So it's the 30th of November 2025, Es el día 30 de noviembre, del 2025. and it's the last day of November Es before we el go último into día de noviembre antes que of this year. entramos. So we're going into our last month of the year. Entonces vamos a entrar al último mes del año. So we've just finished a series on faith, the last 10 weeks of teaching on faith. Llevamos 10 semanas mirando el tema de la fe. So you're probably all wondering, what am I going to be teaching on today? Entonces seguro que estáis pensando, ¿y ahora qué? Or not me teaching, what are we going to be learning, myself included? ¿Qué vamos a aprender esta mañana? And I just believe the Lord was leading us to teach on forgiveness. Entonces el Señor nos llevó a hablar un tiempo sobre el perdón. Amen. So forgiveness is a very important subject, El perdón es una cosa súper importante and it's not always easy to forgive y no es fácil de practicar, ¿no? or to receive forgiveness. No es fácil perdonar y no es fácil recibir perdón. So it's a two-way thing. It's not just a one-way thing. Entonces va de dos direcciones. So when Jesus taught his disciples to pray, he even said, when you pray, pray like this. Entonces Jesús enseñó a sus discípulos a orar en una manera específica. He said, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Dijo, perdona a aquellos que te hacen daño y ¿qué? Yeah, amen. So today we're going to be learning about the blessedness of forgiveness. Entonces hoy vamos a ver que es muy beneficio perdonar. Amen, amen. So, Y una bendición. so forgiveness, the word forgiveness, Entonces la palabra perdonar, what makes it such a beautiful and special word? ¿por qué es una palabra tan especial? And some of the consequences or results Y algunas de las consecuencias o resultados that flow from forgiveness que viene del perdón, are, number one, reconciliation. el primero es ser reconciliados So one party reunited with the other. o reunidos, Peace, paz, harmony, armonía, understanding, entendimiento, two parties understanding one another, dos personas o dos grupos entendiéndose and fellowship. y también estar juntos. It causes people to come together. Hace que la gente se unen. Maybe they were divided. Muchas veces están divididos. These days in this world, many families are divided En este mundo hay muchas familias que están divididas because of unforgiveness. por el tema de no perdonar. I just think now one of my mom's sisters Está pensando en este momento de una de sus tías had a disagreement with one of her other sisters. que tuvo pues, palabras con otra tía. And for many years, they never spoke to each other. Por muchísimos años no se hablaban. And then eventually they both in their 80s decided, no, they must Y reconcile. cuando llegaron a la edad de 80 años, pues se dieron cuenta que era una tontería. And praise God, they did so. Y se hablaron y se perdonaron. But there are many families, I'm sure every one of us here and those that watching know people who are maybe families that are separated because of unforgiveness. Entonces, todos aquí, todos los que estáis online, seguro que conocéis o tu familia o conocéis familias que les pasa esto. And the world is standing today in need of these things. Y el mundo pues necesita saber de este tema, Of peace and reconciliation and harmony. de paz y armonía. So let's consider some of the results that flow from our failure to forgive and to be forgiven. Entonces vamos a ver un par de cosas que ocurren cuando no perdonamos. What are some of these results ¿Qué that son flow los from it? resultados de no perdonar? Bitterness, Amargura, strife, entendimiento,
disharmony, in other words, the opposite of harmony, no tener armonía, hatred, la odia and war. y las guerras, Two countries against each other, dos países uno contra el otro, not wanting to forgive each other for something no they might have queriendo done. perdonar So- el uno al otro. So at times, sometimes it seems like our whole human race is in danger. Algunas veces parece que todo el mundo está en peligro, In danger of being overwhelmed by these evils siendo cubierto de todos estos and cosas malas negative forces. y fuerzas malas. So if we, bless you, Wins. So if we are able to escape such a terrible situation, Entonces, si podemos escapar de situaciones así, it will be as we learn to apply the principles of forgiveness. es si aprendemos a aplicar el perdón. Okay. So today, as we said, we're going to be talking about the blessedness of forgiveness. Entonces hoy vamos a ver la bendición de perdonar. And the first point is that forgiveness has two directions. Y el primer punto es que el perdón tiene dos partes, Two directions of dos forgiveness. direcciones. It has a vertical direction Tiene una dirección vertical and it has a horizontal y direction. tiene una dirección And I horizontal. brought the cross to illustrate Entonces ha puesto la cruz aquí para verlo, the two directions, las dos direcciones, de So arriba you can abajo y de the frente a vertical frente, and the horizontal. el vertical y el horizontal. So we need to firstly understand that there are two directions. There are of forgiveness Entonces tenemos the- que entender que hay dos direcciones para el perdón in the Bible. en la Biblia. And these two directions show to us that they're shown to us by the cross, by the Y symbol of the cross. estas dos direcciones se ven muy claramente en la cruz. So many people walk around with crosses around their necks. Mucha gente pues les gusta llevar una cruz, un pendiente, Might have a o cross on their T-shirts. algunas veces en la ropa A lot of them even wear cross earrings. o en los pendientes. But if you ask them what does that signify, Entonces si les preguntas qué quiere decir eso, they might not be able to tell you. muchas veces no te lo pueden decir qué significa. But it certainly signifies forgiveness. Pero una de las cosas que sí significa es el perdón. Okay, so the vertical beam, in other words, the one running from top to bottom, Entonces si lo miramos de arriba abajo, el vertical it represents the forgiveness that we all need to receive. representa el perdón que tenemos que recibir. And we can only receive that from God Y ese perdón solo lo podemos recibir del Señor through the cross of Jesus Christ. en la cruz de Jesús. And then the horizontal beam Y la parte horizontal represents our relationship with those that we communicate with. representa nuestras relaciones con And nuestras familias y amigos. And it speaks of the forgiveness, Y habla del perdón which in this case is two-way. que tiene que ser de dos partes. So, for example, Marie and I, as husband and wife, Entonces, por ejemplo, John y yo como marido y como matrimonio, if I do something wrong and offend Marie, entonces si John hace algo y me ofende and I apologize and I say, I'm sorry, forgive me, y dice perdóname, it's up to her to forgive me. pero es yo que tengo que perdonarle She a has a él. choice to forgive me Yo or not. yo puedo elegir perdonarle o no. So it's the forgiveness that we need to receive from others Entonces es el perdón que tenemos que recibir de los otros and give to others. y dar a los otros. So once again, the only place where we can receive the grace for that kind of forgiveness is the cross. Y la única sitio que podemos recibir la gracia del Señor es en la cruz. Amen. So today we're going to be focusing on the first aspect of forgiveness, Entonces vamos a ver la primera acción del perdón. and that is the vertical aspect. Entonces hoy vamos a ver primero la parte vertical. Okay.
So the kind of forgiveness that we need and can receive Entonces, el tipo de perdón que tenemos que recibir from God Himself. de Dios. Amen. So today we're going to dwell on the blessedness of being forgiven. Entonces, hoy vamos a ver la By God. bendición de ser perdonado por el Señor. By God, yeah. Let's have a look at the first scripture. We're going Vamos to a look ver at el primer versículo, the book of Psalms, Psalms 32 and verses 1 to 5. en Salmos 32, And 1 al 5. reading from the NIV. And it says here, "Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit." And then verse 3 says, "When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped in the heat of summer." As in the heat of summer. And then verse 5 says, Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Amén. Salmos 32, versículo 1 al 5 dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyos pecados el Señor no lo toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, pero mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día a noche tu mano pasaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amen. So we can see here that it's not just talking about a man that needs forgiveness Entonces aquí vemos que no solo está hablando de un hombre que necesita or a person ser that needs forgiveness. perdonado. As we know, it was the psalmist David who wrote this psalm. Sabemos que era David el que escribió este salmo. And that brings me on to point number 2 of our message today. Y eso nos lleva al segundo punto del mes de hoy, And that point is that every one of us needs forgiveness. All of us que todos, need forgiveness. todos necesitamos perdón. Okay. So as I said earlier on about the law, Entonces, como estaba diciendo antes de la ley, it's impossible to obey the whole law. es imposible poder seguir toda la ley. And that's why Jesus died for us on the cross. Y es por cual Jesús vino y murió en la Okay. cruz. So what do those verses talk about? Entonces, esos versículos hablan de varias cosas. It is telling us, or it's spelling out, that we all need forgiveness, every Nos one of está us. diciendo que todos necesitamos perdón. There are no exceptions. No hay ninguna excepción. And in fact, there's a few verses that spell out or tell us that everybody has sinned. Y hay varios versículos que dice que todos hemos pecado. There's no person that doesn't sin, No hay ninguna persona que no peca, because we were born into sin, porque todos hemos sido nacidos into a fallen world. a un mundo que se ha caído y que Yeah. está lleno de Like we learned pecado. last week with about Adam and Eve. La semana pasada vimos a Adán y Eva. Okay. So, and just two of those verses, we're not going to go there, but two of those verses that mention that are Ecclesiastes 7 verse 20, Entonces hay un If you're taking versículo en notes. Eclesiastes, 7 verse 20, en el versículo 7, capítulo 7, capítulo 7, and verses 20, y el versículo 20, and 2 Chronicles chapter 6 and verse y en 36. 2 Crónicos, capítulo 6. So it's not a question of whether we need forgiveness. The question isn't, do we need forgiveness? Entonces no es una pregunta o una posición si necesitas But the ser the perdonado, question is, do we receive forgiveness? pero la pregunta es si recibimos el perdón. And Psalm 32 verse 2, David says,
Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him. Y en Salmos 32 dice, Salmo It's 32, 32 verse 2, yeah. Verse verse 2. 2. I can go to the Spanish. Here we go, Marie. Oh, that's 6 and 7. Just go. No lo tengo. It says, blessed is the man whose sin the Lord doesn't hold against him. Bendito es el Señor, la persona que el Señor no cuenta el pecado contra él Okay, amen. And in whose spirit there is no deceit. y que no tiene ninguna maldad en su espíritu. So an absolute condition to receiving forgiveness is being totally honest with God. Entonces, We have to una be- de las condiciones para recibir perdón es ser totalmente honesto con el Señor. Amen. We mustn't try and cover anything up or excuse anything. No tenemos que intentar de cubrir nada. I mean, I'm sure we've all heard the saying, Ocultar oh, I nada. told a little white lie. Muchas veces decimos en inglés que dices una Just a pequeña little lie. ¿cómo se dice? Mentira, una pequeña mentira, solo una pequeña. So you kind of, it's not really a sin. It's not, I just Entonces- told a little thing, Entonces te sientas como es tan pequeño, es una cosa tan pequeña que he hecho, que no Or, sientas que es pecado. I mean, I went a little bit over the speed limit, but it wasn't much. It was only 1 or 2 kilometers. Me fui un poco de las señas que tengo que llevar, pero no importa. The fact is, it was wrong. It's against the law to break the speed limit. Entonces si vas muy rápido en el coche también es un pecado. And a lot of us do it all day. This morning I Muchos- walked across the road while the traffic light was red. Y todos lo hacemos todos los días, cruzamos los semáforos cuando están rojos. And I shouldn't be doing that for me. I should be doing it for the other people. Be waiting for the other, because people are like sheep. Y es malo hacer eso porque la gente son como ovejas. Si tú te vas, ellos siguen. Just yesterday we saw on the news that 2 people were killed over this weekend for walking across the street, not at the traffic light. They walked just across the street and in the main street where there's lots of traffic. Entonces esta semana vimos que en las noticias que habían 2 personas que habían fallecido porque habían cruzado la calle donde no se debe de cruzar. So they're not Entonces el alive coche today. los atropelló. They didn't walk across the street in the right place. Entonces, como no cruzaron donde deberían, Okay, so yeah, it's Les pasó eso. obedience to the law. obediencia a la ley. Okay, so David goes on in the Psalm and he goes on in the Psalm 32 and out of his own personal experience, Entonces, David va hablando sobre su He su probably- experiencia personal. he probably had in mind what the situation of when he committed adultery with Bathsheba. Entonces, seguro que estaba pensando en cuando había cometido adulterio con Yeah, but not only, Bathsheba. but not only that, he didn't just commit adultery; he committed murder as well. Pero también cometió, mató al marido. By También. sending the husband of the wife of the lady that he committed adultery with, he sent him to war. Entonces le mandó a la To be guerra killed. para ser matado. Amen. Y si lo lees, realmente dice que les mandó que los soldados se retiren de él. If you read it, it says he told the soldiers to To go in the go- front and retreat from him. So yeah, And so he was left alone. yeah. That's how he So- got killed. So that was probably what was on David's mind when he wrote this psalm. Y seguro que esto es lo que estaba pensando cuando escribió este salmo. And David was like many people. Y David era como muchas personas. He had for a long time refused to face the fact of his sin. Muchas veces nos tarda mucho tiempo en
enfrentar nuestros pecados, You ¿no? try to ignore it. Enfrentar nuestros Like they say, pecados. sweep it under the carpet. Es como lo quieres esconder o no quieres enfrentarte You a try to ello. pretend that it didn't really happen. Entonces, casi como te piensas que no ha ocurrido, But all the time, he was like a man with a burning fever. pero siempre era como que si tenía esa fiebre dentro. He says in one of the verses there, he says, my strength is sapped as in the heat of summer. Dice en uno de los In verse versículos 4, my que, strength is sapped like as in the heat of summer. que se siente débil casi como cuando hace calor en el verano, ¿no? Amen. Yeah, so there are many stories of people who have been affected by some kind of sickness because of unforgiveness. Mucha gente se ponen enfermos por el tema de no perdonar. And the minute they repent, Y en el momento que se arrepienten, they actually receive their healing. muchas veces reciben la sanidad. So I've seen people, like pastors, going to pray for people in the prayer lines. Y muchas veces hemos visto que los pastores van a orar por las personas And en la iglesia they will ask the question, is there anyone that you need to forgive? y siempre preguntan, ¿hay alguien que tienes que perdonar? Because Porque if the saben, pastor can pray all he wants for that person, or porque saben que si van a orar por esa persona, si tienen rencor en su corazón, no but if van a recibir la sanidad. that person has unforgiveness in their hearts, Si esa persona tiene cosas escondidas en su corazón, it's going to be like water off a duck's back, like they es que say. no va a tener ningún efecto. But the minute that person forgives, Pero muchas veces cuando esas personas perdonan a las otras, those people, they get healed. o automáticamente se sanan. Amen. So Jesus does heal. I mean, that's the Bible says, and there's no doubt. When you lay hands on the sick, they will recover. La Biblia dice que cuando pones las manos sobre las personas But se there could van a be recuperar. Could be something blocking Pero muchas veces from el that no person perdonar from receiving bloquea the eso, ¿no? healing. Okay. And in the same way, people who hold unforgiveness in their hearts, En la misma manera, personas que guardan cosas en su corazón y no perdonan towards others, towards other people, hacia otras personas maybe who may have offended them or sinned against them, que le han hecho algo, han dicho algo, le han ofendido, han hecho cualquier cosa, it's exactly the same with es people. exactamente They're lo walking mismo. with unforgiveness. Vas caminando con eso en el corazón, ¿no? Okay. So when a person's spirit is clear with God, Entonces cuando tú tienes esa, there's Cuando no estás- blockage. cuando te encuentras libre de frente del Señor, It opens up the way for that person to receive from God. entonces puedes recibir del Señor. So David's picture of his condition is very true. Entonces, lo que David estaba diciendo, que su condición de su corazón era verdad. It's not an old-fashioned thing from many hundreds of years ago. Y es una cosa que pasa normalmente, no solo antiguamente. It's up to date. Hoy día también pasa. And we can see in Psalm 32 verses 6 and 7, Entonces vemos en Salmos 32, 6 y 7. it says, therefore let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. And then verse 7 says, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. En Salmos 32, 6 y 7 dice que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Las aguas podrán desordarse, pero no les alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protejas del peligro y me rodeas con cánticos de liberación. Amen. So God is our hiding place. Entonces el Señor es donde nos escondemos. He's our place of refuge. We can. Es el sitio de refugio. Okay, so the third point is when we forgive, we must do it now while we still can do that, while we still can. Entonces el tercer punto es
perdonar ahora mientras podemos. Yeah. Tenemos la oportunidad, ¿no? Amen. So if we catch ourselves doing something that we know is wrong, Entonces, si nos encontramos haciendo cosas que sabemos que son mal, we can say, Lord, I'm sorry, I blew it, I repent. entonces tenemos que inmediatamente arrepentirnos de ello Please forgive me. y pedir al Señor que nos perdone. Don't wait until the night time or Sunday, until church. No esperes hasta la noche o el domingo en la iglesia. I often see, and I mean, I'm not knocking the Catholic religion, Entonces, muchas veces ve personas, pero but people go across the street here to go and confess their sins. que ve las personas que van a la iglesia aquí a confesar sus pecados. Because they believe that you can only confess your sins to the priest. Entonces, lo hacen porque piensan que solo pueden pedir o arrepentirse con el cura. The Bible tells us that we only confess our sins to God, Pero la Biblia nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados al Señor, not to the priest. no a los So we don't have curas. to wait until Saturday or Sunday to do it. Entonces no tenemos que esperar al sábado We have direct para, access to the throne room of God. para confesar. Tenemos acceso directamente al trono del Señor. And God is there to hear us, and He listens and He hears, El Señor está ahí waiting for us. para oírnos. Okay. So David is saying here, don't delay while you have time. Remember and turn to God. Entonces David está diciendo aquí que no esperes, no pierdas el And tiempo. ask Him to forgive you. Pide al Señor que te perdone ahora. Then when the trouble comes, Entonces cuando venga mal cosas, when the waters rise, cuando los aguas se suban, when calamity sweeps over your life, cuando te pasan cosas en la vida, guess what? He is our hiding place. Él será tu refugio. And we can run to Him Podemos ir a Él and not run away from Him. y no irnos de Él. Amen. In fact, Isaiah 55 and verses 6 and 7, Entonces en Isaías 55, 6 y 7 it says here, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Amén. Y dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirán compasión. Amen. Leave it there. If we look at those last two words, freely pardon. Y si vemos ahí las palabras, recibirán compasión. God forgives us freely. El Señor nos perdona We gratuitamente. don't have to go and do something in order to be forgiven. No tenemos que hacer algo para ser We perdonados. don't have to go and I don't mean to mock any religion here. You don't have to now go and say Our Father 50 times or something like that. Entonces no tienes que ir a hacer alguna oración repetida, God says, freely you have been forgiven. porque el Señor dice, gratuitamente has recibido el perdón. But He also says, freely receive. Y también dice, gratuitamente recíbelo. Amen. Jesus paid the price. Jesús pagó por He eso. paid the price with His own blood. Lo pagó con su propia sangre. We cannot go and now earn forgiveness. Ahora no podemos intentar de recibir perdón And that, solos. none of this is in my notes. I don't know why I'm saying it, but someone needs to hear this. Entonces, alguien tiene que oír esto hoy. Okay, so God has freely forgiven us, guys. El Señor nos ha dado su compasión. But there's also a certain period where we can count on turning to the Lord. Y también hay un tiempo que podemos pedir al Señor. Don't delay, don't wait. Que no esperemos, hazlo inmediatamente. After that period has ended, the Holy Spirit may not prompt us again.
Muchas veces el to Espíritu ask for forgiveness. nos da ese pensamiento que necesitamos pedir perdón. Y si no lo haces, algunas veces Él se va o lo deja y luego ya no te vas a sentir que tienes que pedir perdón. And how do we know that the Holy Spirit is prompting us? ¿Cómo sabemos que el Espíritu nos está enseñando algo que tenemos que pedir You'll perdón? know that you've done wrong. Tú sabes cuando has hecho algo mal. When I walked across the road this morning Cuando John se fue caminando por la calle esta and the mañana traffic light was red, y estaba el semáforo rojo, I actually had to say, Lord, I'm sorry. I should have waited. entonces pensó, perdóname Señor, tenía que haber esperado. So straight away I said, Lord, I'm sorry. Entonces inmediatamente dijo, perdóname Señor. Amen. Amén. So we need to do it immediately, Entonces lo tenemos que hacer del inmediato, because what happens is if we don't, porque si no lo hacemos del inmediato, the Bible says that our conscience becomes seared like with a hot iron. la Biblia dice que nuestras mentes se ponen como duras, no lo sentimos ya, And then we don't feel como si te has convicted quemado, no lo sientes ya, any longer after that. no lo sientes después de eso. So it may be that we'll never be moved again. We'll never be Entonces, prompted again. Puede ser que nunca lo vas a sentir así para pedir el perdón. And besides that, no one has a guarantee of tomorrow. Y aparte de eso, ninguno de nosotros sabemos que vamos a estar aquí mañana. Yeah, I mean, we're living in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. So, yeah, I mean, I could have walked across the street and because I'm doing wrong, God's grace. I mean, thank God for His grace. Gracias a Dios por su gracia, pero si haces cosas que no debes, pues pueden pasar cosas. But we need to be in God's protection all the time. Tenemos que estar en el refugio del Señor siempre. Amen. So let's have a look at 2 Corinthians chapter 6 and verse 2. En 2 Corintios 6:2 It says, for he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. y dice, porque él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Les digo que este es el momento de propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Amen. So we mustn't ignore the Holy Spirit's prompting. Entonces no podemos darnos el lujo de no escuchar lo que Dios nos dice. We mustn't fight that conviction which He brings upon us. No tenemos que ir contra esa sensación que nos da el Señor. We need to yield to His prompting. Tenemos que siempre darle importancia a lo que el Señor nos va enseñando. So it's important for us to call on the Lord while He is near to us. Entonces es importante llamar o clamar al Señor mientras está cerca a nosotros. Okay, so let us remember the blessednesses of the man whose sins are forgiven. Entonces recordar person who's la sinned. bendición de la persona que está perdonada por Dios. So why do we need to be forgiven? ¿Y por qué tenemos que ser perdonados? We all need to be forgiven, every one of us. Todos tenemos que ser perdonados. Because Romans chapter 3 and verse 23 says, En Romanos 3:23 dice, and it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. pone, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Amen. There's no exceptions. No hay ninguna excepción. Every one of us have sinned. Todos de nosotros hemos pecado en No algún one is momento. righteous. Ninguno de nosotros We're somos only righteous buenos. because of Jesus' blood. Solo por la sangre del Jesús que podemos estar en un lugar bueno con Dios. And I've said this lots of times because my one of Angus Buchan, Uncle Angus, always says, good people don't go to heaven. Entonces el pastor de Sudáfrica siempre dice, Angus Buchan dice que
Personas buenas no van al cielo. Believers go to heaven. Los que We have to believe creyentes son los que van al we have to cielo. believe in what Jesus did for us at the cross. Entonces tenemos que entender y creer en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. People in the street might say, they might argue with us and say, well, I've never done any crime, never sinned before. Entonces mucha gente puede decirte, pues bueno, yo no soy tan malo porque nunca he hecho ninguna cosa contra la ley, I've never murdered anybody. nunca he matado a nadie, I've never stolen anything nunca he or committed robado adultery. algo, nunca me he hecho I've ninguna cosa mala, never gotten drunk before. no me he emborrachado I've never even told a lie before. y a lo mejor nunca has dicho una mentira. But the Bible says that every one of us have sinned. Pero la verdad es que la Biblia dice que todos hemos pecado. Yeah, so even obeying the law of the land, the government, it's important for us to do that. Entonces, llevar la ley del país que vives también es importante. And what is the result of us sinning? We fall short of God's glory. Y lo que pasa cuando pecas es que te bajas del nivel del que el Señor tiene para nosotros. So the essence of sin may not be doing something wrong or saying something wrong. Entonces, el pecado no es necesariamente decir algo mal, The essence of sin is robbing God of his glory, pero lo que haces con pecar es quitarle a Dios la which gloria. belongs to him. Porque la glory gloria es belongs to para him. él. We don't take the glory. I've never sinned before. Entonces nosotros no decimos, yo no he pecado nunca. Who gets the glory there? ¿Quién se lleva la gloria? Si dices eso. We want the glory Entonces es que tú quieres la because gloria. of pride. I don't sin. I've never tell a lie or I've done this or whatever. Okay, so we've all of us have led lives that have robbed God of his glory. Todos hemos llevado vidas que quitan la gloria al Señor. And we're far below the level of which God requires. Y vivimos debajo del nivel que el Señor requiere. So don't know who's watching this today, or maybe in the future you might pick up this message. Entonces no sé quién está mirando esto o en el futuro a lo mejor alguien lo va a escuchar. But every one of us, and I'm speaking to myself especially, Pero todos y también nosotros mismos we always need to remember what the Bible is telling us. siempre tenemos que recordar lo que la Biblia nos dice. And it says here, seek the Lord while he may be found. Y dice, busca al Señor mientras puede ser encontrado. And so if you're watching this today, seek the Lord today is the day of salvation. Entonces, si estás mirando esto, hoy es el día de salvación. Call on him while he is near, Llámale ahora mientras está cerca, because tomorrow he might not be near. porque mañana a lo mejor ya no está cerca. Don't put your head on the pillow No pon tu cabeza Tonight. en la almohada a dormir esta noche, without seeking God's forgiveness. si no has buscado el perdón del Señor. And remember the blessedness of being forgiven, Y recuerda que ser perdonado es una bendición, because God doesn't hold your sin against you. porque el Señor no mira tus pecados. Amen. He's saying, come unto me. Jesus says, come unto me, every one of you that are weak and heavy laden. Él dice, ven todos aquellos que se sientan con cosas que les pesa. So if you are heavy laden today with a burden, Entonces hoy si tú te encuentras en un lugar que tienes mucho peso, mucha carga de la vida, maybe there's someone that you need to forgive, a lo mejor hay alguien que tienes que perdonar, or you feel like someone has done you a wrong and you just cannot forgive that person. si te sientas que hay alguien que te ha hecho alguna maldad y te sientas como que no le puedes perdonar, Or you've done something wrong and you think, God can't forgive me for this. o a lo mejor has hecho tú algo mal y piensas que Dios nunca te puede perdonar por eso. The Bible tells us that he removes every one of our sins. La Biblia dice que Él quita todo el pecado. As far as the east is from the west. Tan lejos es el oeste del este. Do you know how far that is?
Es muy lejos eso. It's an unlimited distance, Es como una distancia ilimitada. because there is no distance. Where's the east and where's the west? ¿Dónde está el este y el oeste? It goes around and around and around. Amen. Da vueltas, ¿no? So God has forgiven us that much. Entonces el Señor nos ha perdonado así. Amen. So if you don't know Jesus today, Entonces si tú no conoces a Jesús hoy and you don't know who to turn to, y no sabes a quién dirigirte, turn to Jesus. dirígete a Jesús. And the way we do that is by asking him into our lives, Y lo hacemos pidiéndole a Jesús que venga a nuestras vidas. because the word of God says, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Porque la Biblia dice que cualquier que pide al Señor que venga será salvo. Amen. And that word saved means forgiven. Y esa palabra salvo quiere decir que estás perdonado. It means healed. Quiere decir que estás sanado. It means made right in right standing with God. Quiere decir que te pones en un lugar bueno con el Señor. And when you do that, Y cuando haces eso, you will have God's love in your heart tendrás el amor del Señor en tu corazón to forgive anybody else that Para you need to poder- forgive. perdonar a otros. That's what God is saying today. Y eso es lo que el Señor está diciendo hoy. So I'll pray in English, Marie will pray in Spanish. Vamos a orar en inglés y yo en español. If you want to invite Jesus into your life today, Si quieres invitar al Señor en tu vida, say this after us. di esta oración con nosotros. Dear Lord Jesus, Jesús, I come to you just the way that I am right now. vengo hacia ti tal y como estoy. I ask you, Lord, to forgive me of my sins. Te pido que me perdones por todos mis pecados. I repent Yo me arrepiento of everything that I have done or said or thought. de todas las cosas que he dicho o también las cosas que he pensado. I believe that Jesus, you died for me Y yo creo, Jesús, que tú moriste por mí on the cross, en la cruz, that you paid the price for my sins que tú pagaste por mis pecados, Señor, with your own life. con tu propia vida. I believe that. Yo lo creo. I believe you died and rose again, Yo creo que tú te moriste y resucitaste. and I ask you, Jesus, to be my Savior. Y te pido, Señor, que seas mi Salvador. Please be my Lord. Por favor, ser mi Señor. I promise to obey your word Te prometo obedecer tu palabra from this day forward. desde este día adelante. I am now born again. Ahora soy nacido de nuevo. I am a child of God Soy hijo de Dios because of what Jesus did for me at the cross. por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen Amén. and amen. Amén. Amen. Well, if you prayed that prayer with us and you prayed it sincerely, Entonces, si oraste eso y lo hiciste con todo tu corazón, your next step is to go out there and tell 3 people what you've just done. tus próximos pasos es salir y decírselo a 3 personas. First 3 people you meet. Las primeras 3 personas que te encuentres. Tell them you're a child of God Diles que eres un hijo de Dios and that Jesus is your Savior. y que Jesús es tu Salvador. And find a Bible-believing church, a church that you can learn how to study the Bible. Encuentra una iglesia donde estudian la Biblia And if you don't know where to go, we'll help you to do that, y si no sabes dónde ir, te ayudamos con eso, wherever you are in the world, donde estés en el mundo, because Jesus loves you porque Jesús te ama and he wants you to grow up into his knowledge and to his grace. y quiere que tú crezcas en su conocimiento. Amen. Amen. Amén. Thank you for joining us today. Gracias por estar con nosotros hoy. God bless you wherever you are in the world, Muchas bendiciones donde estés en el mundo. and we love you. Te queremos mucho. God loves you, El Señor te quiere and Jesus is Lord. y Jesús es Señor.
Amen. Amén. Amen. Amén. Amen.